এই যে আমার মা বোনেরা এসেছেন সবাইকে বলবো যে বিরাট একটা ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলিঙ্গনগরে হইল যে আদিবাসী মা বলে আদিবাসীরাকে কাটে বুকতন্ড কাটে যে নির্মম হত্যা হইল তার আত্মার শান্তির জন্য আমরা 1 মিনিট অন্ততপক্ষে মন ধারণ করা উচিত। যে অধিকারের কথা আপনারা ভাবছেন সে অধিকারটা কি? সে অধিকারটা এত বড় অধিকার, রাজনীতি করার অধিকার, নকরি চাকরি করার অধিকার, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির অধিকার, আমাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের অধিকার হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার। আর সেই অধিকারটা আপনারা বলছেন যে দানে কেউ তো। আর উড়িষ্যায় সবার বেশি যদি শোষণ হয়েছে তো কুর্মী ভাইদের হয়েছে। আমি উড়িষ্যা পুরা ঘুরেছি, ছাত্র আন্দোলন দেখেছি যে এই 3-4টা জেলা ছাড়া বাইরে কোন অফিসার, বিডিও, সিও, দারোগা, 2-4টা মাস্টার, 1-2টা দারোগা ছাড়া আমাদের কোন স্থান নাই। বিজু বাবু এত বিরোধ করলেন যে মন্ডপ পৌঁছান থেকে আমরা পরিচিত হই। উড়িষ্যা ইমপ্লিমেন্টই হয়ে যায়। যখন মিটিং হয় বড় বড় নেতাদের কাছে আসে ঘরে ঘরে, এই যোশীপুরে গেল আমাদের পটনায়ক বাবু বলে পারে আমি অনুশংসা করে নেব, আমাকে ভোটটা দাও। আরে ভোট আমাদের লোক দান দিয়ে দিল, ভোটে সরকার বলল ঘুমাই গেল, আজকে ভুলে গেল। आदिवासी ना तो भाई भाई, लेकिन भागे को मैं आप आपको से सुनाता हूँ। इधर है, एक मिनट, आज हमरा के फोन करते हुए, जो कि भोट से बोलतिया मार से दोनों के सारा हरियाणा का फिरा दिया। यही वाले भोट जीता, आगला वाले आदिवासी तुम्हारा फाइनल আছে। এই তো বিজু পটনায়ক বলতে ছিল, কিন্তু একবারও বিধানসভায় আমরা দেখতে পারি নাই যে কোন কর্মীকে সূচিবদ্ধ করার জন্য এখন রাজ্য সরকারও ওটা এখন বিধানসভায় পারিত করে না। এখন আরো অনেক লম্বা তয় করবার আছে। তো আমি এটাই বলতে চাই, সকাল থেকে আপনারা বসে আছেন আর এই বাঙ্গাল, ঝাড়খণ্ড আর উড়িষ্যার কর্মীরাকে আজ আমরা বহু সংখ্যক হয়েও আজ আমরা সেই মাইনরিটি রকম জীবন যাপন করছি। যখন বিহার ছিল তখন ওখানকার কর্মীরা এনেক্সের 1 ছিল, আর ঝাড়খণ্ড হতে হতে आदिवासी तो दूर होता है एनेक्सर 1 থেকে हटाई दे बचे और सेट मारवाड़ी लेकर सभा हो रही है अपने सम्मान और अपने अधिकार की रक्षा के लिए बुला रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कुर्मी चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, ये सभी लोग आदिवासी थे। और एक साजिश के तहत किसी तरह का कोई गैजेट नहीं दिखा पा रहा है कोई, लेकिन 50 और 56 के दशक में इसको सूची से बाहर किया गया। झारखंड के एरिया में और कुछ को उड़ीसा के एरिया में बांटकर हमारी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया है, यह भी सच्चाई। और हम लोग साजिश के शिकार होते रहे, तो किसी को इस विश्वास में नहीं रहना चाहिए नवीन पटनायक जी का कुर्सी हिलता होगा, सोचने पर विवश होता होगा कि आज जो ये कुर्मी लोग अपना रास्ता इख्तियार किया है और संगठित होकर जो शक्ति बनाने का प्रयास किया है, आने वाले समय में यह शक्ति घातक हो सकता है। और अगर आप लड़ने का संकल्प आज बारीपदा मैदान से लेकर जा रहे हो, और अगर इस संकल्प को याद रखो, संकल्प को याद रखोगे अगर, तो वह दिन दूर नहीं कि आपको आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेगा। इसका प्रमाण है आपके सामने। आज हमरा जौन विषय वस्तु के लेकर के हमारा यहाँ आज उपस्थित है लाइयो, এটা তোহরাও জানাইয়া আমরাও জানাইয়া। আর আমরা ঝাড়খণ্ডে রাজ্য স্তরীয় আমরা ওটাকে পাস করে পাঠাই দিলাই।
लेकिन भाई जोशीपुर मीटिंग का मुझे हेला को ख्याल आवे पूर्णी मने वोट देबो हेले तुमके मुई जनजाति सूची रे शामिल करी दे ना ओला सब बाहर देखरा जैसा हमरा को बिहारी सब हमरा के छका होई गेला ओ लेकिन गोरा के सब ओलिया सब छका हो एतना लोके सामने कोर्टी सूची करी के কোটাই মাগিয়ে রেছেন অনেক লোক কইছেন হ্যাঁ বাবু তুমি যে যাচ্ছি নাই আরে আমি যাব কি আমার ভাই